ساختارهای مربوطه به قیدگیرنده وزارت کارهای داخلی نیز نشان داده شده است. درود به شما شنوندگان عزیز. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در نشر نوبتی خبرهای روز مستقیما میشنوید. امروز دوشنبه 11 می 2020 سال است. در تاجیکستان در 2 روز 49 حادثه نوی سیرایت‌یابی با کرونا ویروس نوع کووید 19 به قید گرفته شد که 1 نفر فوت کرده است. خبر می‌دهد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. همین طریق تا به حالت امروز 11 می سال 2020 شماره عمومی گرفتاران ویروس کرونا در تاجیکستان 661 نفر را تشکیل داده، 21 نفر در عموم از این بیماری وفات کردند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از تمام ساکنان کشور دعوت می‌کند که قاعده‌های گیگین شخصی را قطعاً رعایت کنند تا پنه‌شوی نوع کرونا ویروس کووید 19 پیشگیری کرده شود و در عین زمان این نهاد بهداشت تاجیکستان توصیه می‌دهد که اگر نشانه‌های بیماری در شهروندان پیدا گردد فوراً باید با دکتر اویلوی در محل خود مشورت کنند. از تاجیکستان به روسیه می رویم و خبرهای روز را ادامه میدیم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز آخر دوره استراحتی را در روسیه اعلان کرد. روزهای استراحتی در روسیه زیاده از 6 هفته ادامه کرد. از 12 می روزهای استراحتی برای تمام منطقه‌های کشور و تمام بخش‌ها بکار کرده می شود، گفت ولادیمیر پوتین، پرزیدنت فدراسیون روسیه در مراجعه تلویزیونی به شهروندان کشورش. همچنین قید کرده شد که روسیه به کم کردن محدودیت‌هایی که قبلا بنا به خروج کرونا ویروس روی دست گرفته بود آغاز کرده است. ولادیمیر پوتین تاکید کرد که چیزی اساسی در از بین بردن محدودیت‌ها بنا به کرونا ویروس حیات، سلامتی و امنیت شهروندان میباشد. خاطر رسان میکنیم که در روسیه بیش از 6 هفته باز روزهای استراحتی و خود نگهداری در خانه بنابر سبب خروج ویروس کووید 19 دوام کرد که در این دوره قریب تمام بخش‌ها از فعالیت مانده بودند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان تصمیم گرفته است که به طور خودکار تا 1 ایول سال 2020 بدوباش شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی را که موقتا در جمهوری قرار دارند تمدید کند. بنا به اطلاع سامانه وزارت کارهای خارجه این تصمیم در دایره چاره‌های پیشگیری پنه‌شوی سرایت کرونا ویروس نوع کووید 19 قبول شده است. با این مقصد در اول ماه اپریل در تاجیکستان محدودیت‌های ورود و خروج همه شهروندان دولت‌های خارجی و شخصان به شهروندی از تمام نقطه‌های گذرگاه‌ها در سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان جاری کرده شدند. در خبر اینچنین تفصیلات تماس با سرریاست کنسولی وزارت کارهای خارجه و دیگر ساختارهای مربوطه به قیدگیرنده وزارت کارهای داخلی نیز نشان داده شده است. سنت ازبکستان امروز در جلسه خود اشتراک ازبکستان را همچون کشور ناظر در اتحاد اقتصادی اوراسیا اجازت داد. سناتورها با اکثریت آوازها پیشنهاد را درباره اشتراک ازبکستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا با مقام دولت ناظر معقول دانستند. از روی این مسئله قرار دخلدار سنات قبول کرده شد. قید کرده می شود در خبر دفتر مطبوعات پالات بالایی پارلمانی ازبکستان. گفته می شود که 91 نفر از 100 سناتور کنونی در آوازدهی شرکت کردند. طور معلوم گردیده است 71 سناتور این تصمیم را جانبداری کرده و 16 نفر دیگر ضد آن رای دادند. طرفداران شامل شوی ازبکستان و اتحاد اقتصادی اوراسیا میگویند که همکاری با این سازمان اقتصادی امکانیت‌های افزایش سودای خارجی را وسیع می‌کند، همچنان با تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری در جمهوری و رشد مناسبت‌های منطقوی در تشکیل منطقه‌های صنعتی و سودا مساعدت می‌کند.
иштироки Ӯзбекистон дар Евроазия ба ҳайси як кишвари нозир имкон фароҳам меорад, ки дар бораи корҳое, ки дар доираи ин созмон анҷом дода мешаванд, маълумот гирад ва дар натиҷаи таҳлил хулосаҳои дурусти худро барорад. Гуфта мешавад дар баёнияи намояндагони Сенати Ӯзбекистон. сенаторони муқобил бовар доранд, ки иштироки Ӯзбекистон дар иттиҳоди иқтисодии Евроазия боиси кам шудани истеҳсолот дар якчанд соҳаҳои иқтисодиёт, ихтисори ҷойҳои корӣ ва паст шудани фаъолиятнокии сармоягузорӣ дар Ӯзбекистон хоҳад буд. тобистони соли 2019 президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев гуфта буд, ки ҳангоми тасмим дар бораи дохил шудан ба иттиҳоди иқтисодии Евроазияи зери назари Русия бояд тамоми паҳлӯҳои ин созмон ва мушкилотҳои мутобиқшавии онҳо таҳлил ва омӯхта шавад. аз Ӯзбекистон ба Қазоқистон меравем. субҳи 11 май дар даромадгоҳҳои шаҳри Алмато навбатпоии дарози шаҳрвандон ба чашм расид. ҳамаи нафарони дар навбат истода бо ба анҷом расидани муҳлати эзтирорӣ дар ин кишвар кӯшиш мекарданд, ки вориди шаҳр шаванд. аммо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи масъул на ба ҳама иҷозаи вуруд ба шаҳрро доданд. касоне ки иҷозаи вуруд ба Алматоро пайдо карданд, ки дар ҳудуди ин шаҳр ба қайди доимӣ гирифта шудаанд. тартиботи ҷамъиятӣ халалдор нашудааст. ба мардум иттилоъ дода шуд, ки то ҳоло дар Алмато 27 нуқтаи гузаргоҳи вурудшавӣ ба шаҳр фаъол ҳастанд. дар айни замон вазъ дар нуқтаҳои гузаргоҳӣ мӯътадил аст. аз шаҳрвандон талаб карда мешавад, ки танҳо ба хабарҳои расмӣ эътимод дошта бошанд. хабар медиҳад департаменти пулиси шаҳри Алмато. мақомоти беҳдоштаи хусусан сардухтури беморхонаи сироятии шаҳри Алмато Жандарбек Бекшин хабар дод, ки мавҷи паҳншавии вируси COVID-19 дар шаҳр гузаштааст ва вазъият давра ба давра ба мӯътадил гардида истодааст. вазъи фавқулода дар Алмато 16 май эълон шуда буд ва то 11 май идома кард. то ба ҳол мақомот дар Қазоқистон ҳолати изтирорӣ 2 маротиба дароз карданд. дар охири моҳи апрел мақомоти Қазоқистон эълон доштанд, ки танҳо тадриҷан ба корхонаҳо иҷозат медиҳанд, ки дар 2 шаҳри калон Алмато ва Нурсултон фаъолиятро шурӯъ кунанд. дар Алмато то ба ҳолати имрӯз 1590 ҳолати сироятии коронавирус ба қайд гирифта шудааст. теъдоди умумии мубталоён дар умум дар Қазоқистон ба 5138 нафар мерасад. шумо охирин таҳвилоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман ҳоло шунида истодаед. дирӯз ширкати ҳавопаймоии Ӯзбекистон бо 2 тайёра аз шаҳрҳои Сеул ва Дели ба Тошканд зиёда аз 390 шаҳрвандони Ӯзбекистонро баргардонд. ширкати ҳавопаймоии Ӯзбекистон ҳавои лери парвозҳои махсуси чартерӣ аз Сеул ва Деҳлӣ ба Тошкандро анҷом дод, ки танҳо дар як рӯз 390 нафар шаҳрвандони Ӯзбекистон баргардонида шуданд. ҳама парвозҳои махсуси чартерӣ, ки тибқи нақшаи тасдиқнамудаи ҳукумат ҷараён доранд, бо супориши махсуси президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирамонович Мирзиёев амалӣ гардида истодааст. хабар медиҳад намояндагони ширкати ҳавопаймоии Ӯзбекистон ҳавои лери. ба ғайр аз шаҳрвандони баргардонида шуда аз шаҳрҳои Сеул ва Деҳлии Ҳиндустон, ҳамчунин ба ҷумҳурии Ӯзбекистон кӯмакҳои башардӯстона аз қабили маводҳои тиббии зарурӣ ба маблағи беш аз $192,000, катҳои бисёрфунксионалии тиббӣ бо механизми автоматикунонӣ, антисептикҳо, маҳлулҳои безараргардонӣ, доруҳои камёфт дар муқобили вируси COVID-19 ва ниқобҳои тиббӣ низ ба Ӯзбекистон интиқол дода шуданд. хотиррасон мекунем, ки 9 май низ зиёда аз 150 шаҳрванди Ӯзбекистон бо парвози махсуси чартерӣ аз шаҳри Мински ҷумҳурии Беларус ба шаҳри Тошканти ҷумҳурии Ӯзбекистон баргардонида шуданд. 8 май бошад як тайёраи ӯзбекистонӣ бо мақсади баргардонидани шаҳрвандони Ӯзбекистон бо парвози чартерӣ ба Амороти Муттаҳидаи Арабӣ парвоз карда буд. мақомоти беҳдоштии Ӯзбекистон таъкид мекунанд, ки ҷиҳати ҳифзи саломатии аҳолӣ ва пешгирии паҳншавии барзиёди вируси COVID-19 ҳамаи шаҳрвандони аз хориҷи кишвар баргардонида шуда 14 рӯз таҳти карантин дар муассисаҳои табобатию профилактикӣ фаро гирифта мешаванд.
سامیان عزیز، شما آخرین خبرهای امروز را مستقیما در روی موج رادیو مجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند و شما استراحت با فراغت. سلامت باشید.